Alléluia, alléluia, alléluia. Je bénis le Seigneur pour la journée d'aujourd'hui. Je bénis le Seigneur pour la présence de tout le monde en ce lieu. Nous allons commencer notre culte. Aujourd'hui, c'est le jour que nous avions donné rendez-vous à notre Seigneur et que tous les dimanches à 14 heures, nous viendrons dans tes parvis pour te louer, pour te rendre des actions de grâce. Bien-aimé, aujourd'hui, c'est le jour que le Seigneur a fait. C'est ton jour. Tout ce dont tu as besoin, tu le auras aujourd'hui. Et tout ce que tu attendais à ce que le Seigneur te fasse pour toi, aujourd'hui, c'est ce jour-là, c'est ce jour nouveau. Je nous salue tous là où nous sommes, dans nos maisons, dans nos lieux de travail, partout ailleurs, ici en Angleterre, partout ailleurs. Je nous salue tous pour ceux qui nous suivent et ceux qui nous suivront même après. Je nous salue au nom puissant de Jésus. Et comme toujours, bien-aimés, nous allons commencer par la prière. Éternel Dieu de gloire, Papa, nous te rendons des actions de grâce, nous te bénissons parce que tu es bon, tu es merveilleux. Tu nous as gardés depuis le lundi, le dimanche dernier que nous sommes séparés de nos frères et sœurs et tu nous as gardés durant toute la semaine jusqu'à aujourd'hui. Beaucoup sont morts, ô Dieu de gloire, ils nous ont précédés dans la gloire. Nous ne valons pas mieux qu'eux, mais ce n'est que Seigneur, ta grâce, Seigneur, qui nous soutienne. Et aujourd'hui, cet après-midi, tu nous as encore gardés. Ce matin, tu as renouvelé ta bonté dans nos vies et nous voici debout, Seigneur. Tu nous as appelés par nos noms, tu as soufflé dans nos narines et nous sommes comptés parmi les vivants. Qu'est-ce que nous pouvons te donner en récompense? Si ce n'est que merci et gloire, nous te remercions pour ta bonté et nous te glorifions parce que tu es digne de recevoir l'honneur, la gloire et la louange. Papa, nous te remettons le contrôle total de ce moment, de ce service, ô Dieu de gloire. Et que la gloire ne revienne qu'à toi. Que rien de nous, Seigneur, ne s'exalte. Que rien de nous ne prenne place, mais tout de toi. Esprit de Dieu, toi qui connais le chemin, conduis-nous dans le parvis de Jésus. Conduis-nous dans toute la vérité et inspire-nous ce qui est la volonté du Père afin que nous le fassions. Et nous résistons tout esprit de résistance que nous renvoyons dans le lieu aride au nom puissant de Jésus. Père, nous te bénissons et c'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Nous disons tous Amen, Amen, Amen. Bien aimé, partout ailleurs, il y a un protocole. Il y a un protocole même dans Buckingham Palace parce que nous habitons en Angleterre, Londres. Si vous voulez aller chez la reine d'Angleterre, donc il y a un protocole. On vous dira que vous devez, c'est comme ceci, que vous devez vous tenir, vous devez vous habiller de comme ceci, comme cela, de ceci, de cela. Si vous n'avez pas de costume, on sera obligé de vous acheter un costume parce que vous n'allez pas vous présenter n'importe quelle commande devant la reine. Il y a un protocole. Là, dans nos lieux de travail, il y a un protocole. Là où moi je travaille, tu dois être en uniforme. Tu peux venir avec tes habits de la maison, mais dès que tu arrives au travail, avant que tu rentres pour travailler, tu dois mettre ton uniforme et nous avons des souliers, des chaussures particulières que nous mettons aussi pour ce service et pour le travail. Donc il y a un protocole. Même devant notre Seigneur, il y a un protocole. Ma Bible me dit dans le psaume 100 et verset 4 que nous devons nous présenter devant lui avec des actions de grâce dans ses portes, devant sa porte avec des actions de grâce. Et dans ses parvis avec des louanges et avec des cris de joie. Donc nous nous présentons maintenant dans les parvis de Jésus avec des louanges alors que notre sœur va nous conduire dans la louange et l'adoration et nous acclamons très fort pour la gloire de l'Éternel. Alléluia. Gloire à ton Alléluia. Amen. Church, I hope you're all blessed today. Hallelujah. It is a privilege, it is an honor to stand and worship before our God. Amen. Amen. So now we're just going to get into a time of worship. I just want us to just prepare our heart just to give our God all the glory and all the praise that he deserves. Amen. Amen. Hallelujah. We bow down and worship Yahweh. Oh, we bow down and worship Yahweh. We bow
down. We bow down. And we worship. And worship. Yahweh. Yahweh. We bow down. We bow down. We bow And down. we worship. And worship. Yahweh. Yahweh. Oh, Yahweh. 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 Your name is Yahweh. 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 Oh, Yahweh. Yahweh. Oh, sing Yahweh. Yahweh. Oh, Yahweh. Oh, Yahweh. Your name is Yahweh. We call you Yahweh. Your name is Yahweh. 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 Oh, Yahweh. Oh, Yahweh. Yahweh. Oh, we bow down, we bow down, We bow and we down worship and worship Yahweh. we bow down, we bow to Jesus, we bow, We bow and we worship and worship Yahweh. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh. Oh, Yahweh. Yahweh. Oh, Yahweh. 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 Oh, Yahweh. Yahweh. You are the reason why I lift my hands, why I lift my voice, why I sing to you. You are the reason I'm alive today. I am here to say it's all because of you. You are the reason why I lift my hands, why I lift my voice, why I sing to you. You are the reason I'm alive today. I am here to say it's all because of you. Sing, you are the reason. You are the reason why I lift my hand, why I lift my voice, Why I lift my voice. why I sing to you. Why I sing to you. Oh, you are the reason. You are the reason I'm alive today. I am here to say, I am here to say it's all because of you. it's all because of you. Oh, sing, you are the reason. You are the reason why I lift my Why I lift my voice. Why I lift my voice. Why I sing to you, my Lord. Why I
sing to Oh, you. sing you are the reason. You are the reason I'm alive alive. today. I am here to say. I am here to It's say. all because of you. It's all because of Oh, sing you are the reason. you. You are the reason. 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 You are the Jesus, reason. you are the reason. You are the reason. The reason why I'm breathing. You are the reason. The reason why I'm living. You are the reason. You are the reason. You are the reason. You are the reason why I lift my voice. Why I lift my Jesus, voice. why I sing to you. Why I sing to Oh, sing you are the reason. You are the reason I'm alive today. I am here to say, I am here Jesus, to it's say, all because of you. it's all because of you. Oh, sing you are the reason. 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 Jesus, you are the reason. You are the The reason. reason why I'm living. You are the The reason. reason why I'm standing. You are the reason. You are the reason. You are the reason. For you are the reason why I lift my hand, why I lift my voice, why I sing to you, my Lord. Hallelujah. Oh, you are the reason why I'm here Hallelujah, today. Jésus. I am here to say it's all because of you. Oh, you are the reason. 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 Just tell him that he is the reason why you are living today, the reason why you are breathing today, the reason why you are standing here today. Many people are losing their lives every single day. Many people are dying every single day. Many innocent people are dying. Many people didn't even get the opportunity to see this day today. But if you are alive today, if you are breathing, it's because of him. He is the reason of your living. He is the reason why you are here. He is the reason of your joy. He is the reason of your peace. Just tell him that he is the reason. If it was not for him, you would not be here today. Then he is the reason. Just tell him he's the reason. He just wants to know why he is the reason. He's the reason why you have food to eat and water to drink. He's the reason why you have a shelter over your head. He is the reason why your family is alive. Merci Seigneur, mon cœur, mon bien-aimé, tu fais bien. Tu es en train de bien louer l'Éternel. Loue l'Éternel. Si réellement il est la raison, ta raison de vivre, nous le bénissons. Il est notre raison de vivre. Il est notre appui. Bien-aimé, si nous sommes en vie, ce n'est que grâce à lui, oh Yahweh. Éternel, tu nous as gardés. L'Éternel a combattu pour nous.
Le diable a revendiqué notre âme, mais lui, il a intercédé auprès du Père. Oh, bien-aimé, loue le Seigneur, loue le Seigneur. Glorifie-le, glorifie-le. Il est ta raison de vivre. Il est ton appui. Il est mon appui. Il est ma ceinture de sécurité. Il est notre roc, notre rocher. Et nous nous tenons devant sur lui, oh bien-aimé, que 1000 tombent à notre droite, à notre gauche et 10 000 à notre droite. Nous ne serons pas atteints car nous sommes fondés sur lui. C'est lui le rocher, la parole. Alléluia. Il est notre raison de vivre. Il est tout pour nous. Alléluia. C'est lui qui nous garde. La Bible déclare que c'est lui qui garde Israël, ne sommeil ni ne dort. Et c'est celui-là, Jésus, le Dieu vivant. Alléluia. Il est ton rocher, il est ton appui, il est ton pilier, il est notre parapluie. Nous nous cachons sous lui. Alléluia. Is our strong tower. Alléluia. Oh, gloire à ton nom, Seigneur. Mon âme bénit l'Éternel, mon âme loue l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits, car l'Éternel est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est compatissant. Il ne nous regarde pas à travers nos fautes, bien-aimés. La parole de Dieu déclare que quand nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Alléluia. Il est le bon Dieu, il est le Dieu merveilleux. C'est lui qui nous garde, c'est lui qui nous a créé, les dieux créateurs. Il n'est pas une créature. Il est le seul chemin qui mène au Père. Nul ne vient au Père que par lui. Il n'y a aucun autre chemin si ce n'est que par Jésus. Il est la porte. Alléluia. Gloire à ton nom. Alléluia. Et il reviendra pour nous prendre. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Nous bénissons l'Éternel. Alléluia. Bien-aimés, nous continuons dans la prière de l'intercession. La parole de Dieu déclare que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, car tous ont péché, sauf lui. La parole de Dieu déclare qu'il a été tenté en toutes choses et il n'a point péché. Et c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Bien aimé, il n'y a que Christ qui n'a pas péché, mais toi et moi, nous péchons en pensant, nous péchons dans nos paroles vaines que nous prononçons. Alors nous allons demander pardon et implorer le sang de nous purifier. Alléluia, gloire à ton nom, Seigneur. Père, nous voici devant toi, Papa. Merci pour ce moment, Seigneur. La parole de Dieu déclare que tu es le Dieu miséricordieux, le Dieu compatissant. Merci, merci Yahweh pour ta compassion, oh Dieu. Tu as renouvelé ta bonté, Seigneur, grand Dieu, grand roi. Alléluia, dans nos vies. Tu nous as appelés par nos noms. Et nous venons, Seigneur, pour demander pardon sur tout ce que nous avions dit, tout ce que nous avions pensé, Seigneur, de mal qui n'a pas glorifié ton nom. Pardonne, oh Yahweh. Enlève le mal en nous, Seigneur. Enlève l'iniquité, sonde nos cœurs, Papa. Si tu trouves l'iniquité en nous, enlève, oh Yahweh. Pardonne toute parole vaine qui est sortie de nos bouches, ô Dieu de gloire. Si nous avions été une occasion de chute pour nos frères, pour nos sœurs, pardonne, ô Yahweh, pardonne, Seigneur, enlève le mal, ô Père de gloire. Enlève le mal, justifie-nous devant toi, ô Yahweh. Que ton sang, Seigneur Dieu de gloire, nous lave. Que ton sang nous purifie, Papa. Que ton sang, Seigneur, enlève tout ce qui n'est pas de toi, ô Éternel. Seigneur, nous nous tenons sur le sang, ô Yahweh. Nous implorons le sang, Seigneur. Nous implorons le sang dans nos vies, ô Yahweh. Justifie-nous, Seigneur, grand Dieu, grand roi. Que ton sang parle, Seigneur, à notre faveur, ô Dieu de gloire, Papa. Père, nous te bénissons, Seigneur. Car, Papa, tu ne rejettes pas, Seigneur, celui qui vient à toi. Tu as demandé, tu as dit dans ta parole, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Père, nous voici, Seigneur. Nous venons charger, Seigneur, de nos fardeaux, ô Éternel. Réduire, ô Dieu de gloire. Décharge-nous de nos fardeaux, Papa. Enlève, ô Éternel, tout ce qui ne te glorifie pas. Enlève, ô Éternel, Yahweh. Enlève, Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi. Enlève, ô Éternel, mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur. Merci, merci, Yahweh. Merci, Seigneur, grand Dieu, grand roi. Bien-aimé, la parole de Dieu déclare dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 3 à 5, que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont spirituelles pour renverser les forteresses. Bien-aimés, nous continuons à prier pour le sang de l'agneau. Et ma Bible déclare aussi dans le livre de Révélation de l'Apocalypse, chapitre 12, verset 11, que nous l'avons vaincu à cause du sang. Bien-aimé, le sang est une arme puissante pour renverser les forteresses. Alors tu vas confesser que tu te tiens sur le sang et tu résistes le diable et que tu as la victoire sur l'ennemi, tu as la victoire sur le péché et que tu as la victoire sur tout agent démoniaque, satanique,
ligués contre toi. Au nom puissant de Jésus, nous continuons à prier pour le sang bien-aimé. Nous nous tenons sur le sang. Yahweh, je me tiens sur le sang, ô Éternel. En ce moment, quand tu me regardes, tu ne vois que ta justice, car le sang m'a justifié. Et à cause du sang de Jésus, j'ai la victoire sur l'ennemi. Je confesse que j'ai la victoire sur Satan. Alléluia. Je confesse que j'ai la victoire sur le péché. Je confesse que j'ai la victoire sur tout agent démoniaque satanique qui sont ligués, qui est ligué contre moi, contre mon avancement. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom de Jésus, j'ai la victoire sur l'ennemi. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, dans le livre de Hébreux chapitre 12, ma Bible déclare que le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Le sang d'Abel réclame vengeance. Abel, l'esprit d'Abel est apparu devant le Seigneur pour dire que non, venge-moi car mon frère m'a tué injustement. Le sang d'Abel réclame vengeance, mais le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Ce sang ne parle pas vengeance, mais ce sang parle miséricorde, paix, justice au nom de Jésus. Alors nous allons prier. Là où les gens sont en train de citer ton nom injustement, que le sang de Jésus parle à ta faveur. Là où l'ennemi est en train de t'accuser devant notre Dieu, que le sang parle à ta faveur, que le sang parle en faveur de tes enfants. Partout ailleurs, ils sont en train de t'accuser injustement. Parce que le sang de Jésus nous justifie au nom de Jésus. Bien-aimés, nous continuons à prier. Prie, invoque le sang de l'agneau. Père, merci pour le sang, Papa. Le sang de la nouvelle alliance. Je suis sous l'alliance de Jésus. Que ton sang, Seigneur, parle à ma faveur. Partout ailleurs où mes ennemis se tiennent contre moi. Papa, je prie, Seigneur, que le sang parle. Là où sont mes accusateurs, Seigneur, que le sang parle. Je n'ai pas d'autre avocat que si ce n'est que toi. Seigneur, que ton sang parle. Que ton sang parle. Justice dans ma vie, dans le nom puissant de Jésus. Que ton sang parle, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Yahweh, merci Seigneur, grand Dieu, grand roi, pour le sang de l'agneau. Merci, ô Éternel. Alléluia. Merci Seigneur, car ton sang me justifie. Ton sang parle, Seigneur, pour moi. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, ce même sang-là est le sang de la protection. Le sang-là te protège. Nous avons vu les enfants d'Israël, quand ils étaient encore en Égypte, cette nuit-là, l'ange de l'Éternel est apparu et il a dit à Moïse, mettez le sang de l'agneau. Dites aux enfants d'Israël de mettre le sang de l'agneau sur les linteaux de leur porte. Et l'ange destructeur passera et il verra le sang et il passera outre. Oui, l'ange destructeur est passé. La mort les a visités. Ma Bible me dit que Christ a vaincu la mort. Mais nous aussi, nous sommes plus que vainqueurs. Nous vainquons aussi la mort. Nous avons la victoire sur la mort. Même quand nous mourrons charnellement, physiquement, mais notre esprit sera toujours en vie car nous avons en nous la vie éternelle. Les enfants d'Israël ont vaincu la mort. La mort a visité Égypte. Tous les premiers-nés des Égyptiens étaient nés. Mais, par contre, chez les enfants d'Israël, il n'y avait pas de mort, il n'y avait pas de perte. Pourquoi? Parce que à cause du sang. Alors maintenant, ce sang-là de protection te protège. Mais ce même sang-là est aussi le sang de la destruction dans le camp de l'ennemi. Bien-aimé, tu vas prier. Que le sang te protège. Répands le sang dans ta maison, sur les linteaux de la porte de ta maison. Et renvoie le même sang pour être une destruction, une arme de destruction dans le camp de tes ennemis, dans le nom puissant de Jésus. Nous prions. Tu fais bien, tu pries bien, bien-aimé. Monte encore dans la prière, monte encore dans la prière parce que tu pries bien. Au nom puissant de Jésus, Père, dans le nom de Jésus, Papa, je te bénis, Seigneur, à cause du sang. Je répands le sang de l'agneau sur les linteaux de la porte de ma maison. Je répands le sang de l'agneau partout ailleurs dans ma maison. Partout ailleurs où sont mes enfants, Seigneur, je répands le sang de l'agneau, oh Yahweh. Il n'y aura pas de perte dans ma vie. Il n'y aura pas de perte dans ma maison, dans le nom puissant de Jésus. À cause du sang de l'agneau. À cause du sang de l'agneau, j'ai la victoire sur la mort. J'ai la victoire sur les ennemis. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, et j'utilise le sang de l'agneau pour lancer contre mes ennemis au nom de Jésus. Que le sang détruise le camp de mes ennemis dans le nom de Jésus. Que mes ennemis soient frappés de l'aveuglement au nom puissant de Jésus. Que mes ennemis soient frappés de la confusion à cause du sang de l'agneau au nom puissant de Jésus.
Je leur lance la confusion au nom de Jésus. À cause du sang de l'agneau, mes ennemis seront frappés de la confusion. Ils vont s'entretuer entre eux-mêmes dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ils s'entretuent eux-mêmes dans le nom de Jésus. Le sang de l'agneau leur frappe d'aveuglement au nom puissant de Jésus. Ils ne me verront pas et je passerai outre au nom puissant de Jésus-Christ. Sur leur piège, ils ne me verront pas à cause du sang de l'agneau. Je suis Seigneur grand Dieu, je me couvre du sang de l'agneau. Bien-aimé, tu vas te baigner dans le sang. Baigne-toi dans le sang, où la main de l'ennemi ne peut passer ou repasser. Baigne ta famille dans le sang de Jésus. Nous proclamons au nom puissant de Jésus que le sang de Jésus nous couvre. Nous nous baignons dans le sang de l'agneau. Et quand nous nous tenons, alors que nous nous tenons devant son trône de gloire, il ne voit que sa justice. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous te remercions. Merci Seigneur grand Dieu grand roi. Pour le sang, ô éternel. Ton sang Seigneur grand Dieu grand roi. Et notre âme efficace au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, là où ils ont écrit ton nom sur leurs autels, là où ils t'ont condamné, que le sang de Jésus annule cette condamnation au nom de Jésus. Que le sang de Jésus efface vos noms, là où ils ont écrit sur leur table démoniaque satanique, dans leur livre des souvenirs, des mauvais souvenirs. Que ton nom soit effacé au nom de Jésus. Les gens continuent à dire, à te crucifier parce que tu as fait ceci, tu as fait cela. Mais alors que le Seigneur t'a déjà pardonné. Que le sang de Jésus efface tout acte de condamnation qui se repose dans ta vie dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, Père, je m'élève au éternel à cause du sang de l'agneau. J'efface, Seigneur, mon nom dans le livre de la condamnation dans le nom de Jésus. J'efface mon nom dans le livre des morts au nom puissant de Jésus. Les noms des membres de ma famille, les noms de mes enfants, là où ils ont écrit sur leur table, je les efface au nom puissant de Jésus-Christ. Je les efface au nom puissant de Jésus. Oh Dieu de gloire, Papa, je te bénis, Seigneur, grand Dieu, grand roi. Merci pour le sang. Merci pour le sang de Jésus. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Bien-aimé, ma Bible déclare que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans Samarie et dans les extrémités de la terre. Bien-aimé, es-tu témoin de Jésus? Es-tu témoin? Tu vas prier que le Saint-Esprit te remplisse de sa puissance, afin que tu témoignes Jésus, afin que tes œuvres témoignent Jésus, afin que ta marche témoigne de Jésus, afin que ton service vers l'Éternel témoigne Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous implorons maintenant le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit nous remplisse de sa puissance. Nous avons vu le jour de la Pentecôte comment les apôtres se sont levés et Pierre a prêché et a gagné plus de 3000 hommes, ont donné leur vie à Jésus. Bien-aimé, sois témoin de Jésus. Va témoigner la parole de Dieu dans Jérusalem, à Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie. Alors nous prions que le Saint-Esprit nous remplisse au nom de Jésus. Nous continuons à prier, bien-aimé. Prie, prie, prie. Élève-toi dans la prière au nom puissant de Jésus. Père, merci Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour la présence et l'œuvre du Saint-Esprit dans ma vie. Esprit de Dieu, toi l'ami fidèle, remplis-moi de ta puissance, Seigneur. Fais de moi un vaisseau, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de ta puissance. Fais de moi un canal à travers lequel tu vas toucher ton peuple, à travers lequel, ô Éternel, tu vas délivrer quelqu'un, ô Éternel, partager, sauver quelqu'un, partager ta parole au nom puissant de Jésus-Christ. Remplis-moi, ô Esprit de Dieu, remplis-moi de ta présence, remplis-moi, Seigneur, de ton onction, remplis-moi de ta puissance, oins-moi, Seigneur, de l'onction, Seigneur, grand Dieu, grand roi de feu, oins-moi, ô Éternel, bien-aimé, tu continues à prier pour le Saint-Esprit, demande le feu, que le feu descende, le feu du Saint-Esprit descende dans ta vie, et que ce feu consume toute impureté, tout péché qui peut te contrecarrer pour aller, qui peut t'amener en enfer, que le feu consume toute impureté en toi au nom de Jésus. Alléluia. Merci, ô Esprit de Dieu. Merci pour ton feu. Tu es le Dieu qui répond par le feu. J'implore le feu du Saint-Esprit. Que le feu brûle à moi, Papa. Que le feu brûle à moi. Et fais de moi, Seigneur, donne à moi une addiction de prière au nom de Jésus. Que le feu brûle à moi et qui m'aiguise, que
je sois une flèche dans le camp de l'ennemi, que je sois une tonnerre dans le camp de mes ennemis dans le nom de Jésus. Que le feu brûle à moi, le feu du Saint-Esprit, pour enlever toute impureté, tout péché qui peut m'amener à l'enfer. Que le feu brûle à moi au nom de Jésus. Que le feu me remplisse, que le feu brûle à moi, papa. Qui me guide au nom puissant de Jésus-Christ. Que le feu me guide au nom de Jésus, afin que je sois une tonnerre dans le camp de l'ennemi, une flèche contre mes ennemis, pour les entretuer, pour les disperser, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu es rempli de la puissance de l'Éternel. Alors nous allons renverser les forteresses, nous allons renverser les hôtels, détruire les hôtels démoniaques qui se liguent contre toi et contre ta famille. Au nom puissant de Jésus, alléluia. Nous continuons à prier. Père, dans le nom puissant de Jésus, Seigneur, je suis rempli de ta puissance. Maintenant, je m'en vais dans le camp de l'ennemi pour renverser leurs hôtels dans le nom de Jésus. Je renverse comme Gédéon. Je renverse, je détruis tous les hôtels démoniaques, sataniques. Là, ils sont en train d'invoquer mon nom. Il n'y aura pas de sang de sacrifice sur leurs hôtels dans le nom de Jésus. Mon sang ne sera jamais un sacrifice, le sang de sacrifice sur leurs hôtels dans le nom de Jésus. Les sangs de mes enfants ne seront jamais un sacrifice sur leurs hôtels dans le nom de Jésus. Car je renverse leurs hôtels au nom de Jésus. J'ai détruit leurs hôtels au nom puissant de Jésus-Christ. Je renverse le forteresse dans le nom puissant de Jésus. Car je suis rempli du Saint-Esprit. Je suis rempli du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus. Et je suis témoin de Jésus dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, gloire à ton nom, Seigneur. Je bénis ton Saint-Nom, Papa. Merci, Esprit de Dieu. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci pour ton œuvre dans ma vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci, oh Yahweh, tu fais de moi le témoin de Jésus. Tu me guides au nom de Jésus. Tu me remplis au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu continues à prier. À cause de la présence du Saint-Esprit, tu brilleras dans les ténèbres. Tu brilles dans les ténèbres au nom puissant de Jésus. Alors prions tous ensemble. Nous brillons dans les ténèbres dans le nom puissant de Jésus-Christ. À cause de la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Alléluia, gloire à ton nom, Seigneur. Louange et magnificence à toi. Merci, Esprit de Dieu, à cause de ta présence dans ma vie. Moi, je brille dans les ténèbres. Je brille dans les ténèbres. Les ténèbres s'enfuient. Je suis la lumière, comme Christ a dit. Je suis Christ et la lumière. Et c'est par sa lumière que nous sommes éclairés. Je suis éclairé par la lumière du ciel. Je suis le sel de la terre. Moi, je domine sur tout esprit maléfique et diabolique. Au nom puissant de Jésus. Dans les ténèbres, moi je brille. Dans les ténèbres, je brille. Les ténèbres ne peuvent jamais me submerger dans le nom de Jésus. Les ténèbres s'enfuient. Là où je me présente, les ténèbres prennent fuite au nom puissant de Jésus. Je brille au nom de Jésus. J'apporte la joie là où il n'y en a pas. J'apporte la solution là où il n'y en a pas. J'apporte la paix là où il y a le désordre. Au nom puissant de Jésus-Christ. À cause de la présence du Saint-Esprit en moi. Le Saint-Esprit en moi me fait de moi le témoin de Jésus. Ma présence témoigne Jésus. Mes actes témoignent Jésus. Mes œuvres témoignent Jésus. Ma foi témoigne Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Bien-aimé, nous continuons à prier. Tu vas t'abandonner entre les mains du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit dispose la table de ton cœur. Qui t'ouvre les yeux spirituels. Qui t'ouvre ton entendement spirituel. Afin que tu entendes ce qu'il a pour toi. Aujourd'hui, au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour le service d'aujourd'hui. Yahweh dispose la table de mon cœur pour recevoir de ta part dans le nom puissant de Jésus. Il y a beaucoup de voix qui parlent, oh Dieu, mais je ne veux entendre que ta voix. Ta parole déclare que tes brebis connaissent ta voix et te suivent. Yahweh, je ne veux entendre, écouter que la voix de l'Éternel et que tu me conduises dans le parvis de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Merci, oh Dieu de gloire. Nous continuons à prier pour l'homme de Dieu qui va te parler aujourd'hui, qu'il parle de la part de l'Éternel, qu'il ne vienne qu'avec les ainsi dit l'Éternel. Bien-aimé, prie pour l'homme de Dieu, que tu reçoives ta parole, que tu reçoives ta percée à travers la prédication d'aujourd'hui, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Yahweh pour ton serviteur. Je l'abandonne entre tes mains, oh Dieu.
un le Seigneur dimension particulière, de haut un le dimension spéciale, oh Yahweh, afin qu'il nous parle de ta part, qu'il ne vienne qu'avec le ainsi dit l'Éternel, que rien de lui ne s'exalte, mais tout de toi, que rien de lui ne prenne place au Dieu de gloire, qu'il diminue et que tu sois élevé, papa. Qu'il disparaisse, Seigneur, et que toi tu apparaisses, oh Yahweh, et qu'il ne parle, Seigneur, de ta part, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Oh, merci, Seigneur. Merci, Dieu de gloire. Toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Et maintenant que l'homme de Dieu, alors que l'homme de Dieu avance, nous acclamons très fort pour la gloire de l'Éternel. Alléluia. Gloire à ton Seigneur. Alléluia. Glory. Alléluia. 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 Oh, comme David disait, As David said, je suis dans la joie. I'm in joy. Quand on me dit allons dans la maison de When l'Éternel, they ask me to go to the house of the dans Lord, la maison de l'Éternel, in the c'est house là où of il y a the la Lord, joie. there's where there's joy. Oh, que mon Dieu vous bénisse. Oh, may my God bless you. Nzambe na ngai aleka na kopambola May my bino. God bless you. Natondisami na esengo. Oh, my heart is full of Po joy. ekoyeba ke boza en bonne santé. Because I know that you are in good Et que health. vous êtes tous comptés parmi les And you vivants. are all counted among Oh, the na mokili living. mobimba bazali kotanga boni bakufi. As many people passed away today in Na all over bamboka the na world. bamboka bazali kotanga biso awa bakufi boye. From country to country, they say Bazali oh, today kosepela na so many banombre ya people died. badese. People are rejoicing for the Mais numbers of Nzambe deaths. azali kosepela na yo po te yo oza compté. But the Lord is rejoicing on you because you are Parce counted. que tu es compté parmi les Because you vivants. are counted among the Ntango living. baange bazali kopesa When angels are giving rapport na bango epai na when Nzambe, they're giving the report to bazali the Lord, kotanga kombo na they yo. are citing your name. Batangi kombo na yo. They say your Balobi name. oh so aza vivant. They say, oh, Adeline is Balobi alive. oh Lukeba aza Oh, vivant. they say Adeline is Balobi alive. oh Yolande aza Oh, they vivante. say Yolanda is Oh alive. Nzambe azwa Oh, lokumu. may the Lord be Père glorified. éternel, Everlasting quelle Father. joie de t'appartenir. Oh, there's a joy to belong to Mon you. âme te bénit, mon âme te loue. My soul bless you and worship Mon âme you. t'exalte. My soul exalts you. Oh, mon âme, bénis l'Éternel. My soul bless the Lord. Et n'oublie aucun de ses Forget bienfaits. none of his goodness. L'Éternel est The bon. Lord is good. L'Éternel est The compatissant. Lord is merciful. Là, la colère riche Slow en in bonté. anger and rich in Celui goodness. qui garde The Israël one who watches over ne Israel. sommeille ni ne dort. No slumber, no Il sleep. ne permettra jamais que ton pied You will chancelle. never allow that your foot be Quand stabbed. même tu marches dans la vallée de l'ombre Even de la if you mort, walk in the valley of shadow of tu ne death, craindras aucun mal. you fear no Car evil. il est là avec toi. Because he is with you. Sa houlette His rod et son bâton and his staff sera avec toi. will be with you. Oh, sois béni. Be blessed. Sois béni. Be blessed. Mon âme te bénit. My soul bless Jésus, you. mon âme te loue. Jesus, my Mon soul âme worship t'exalte. you. My soul Pour exalts cet you. après-midi, This afternoon, nous te disons merci. we thank you Pour ta bonté, for your love. nous te disons merci. We thank you. Pour ton amour, We thank you nous for te your disons love. merci. We thank you Pour ta grâce, for your grace. nous te disons merci. We thank you Pour ta faveur, for your favor. oh, nous te disons merci. We thank you. Nani aza lokola yo Who Nzambe? is like you, Oyo Lord? soki alobi likambo yango Who's esalama. the one that says something and the thing happens? Soki olobi na monoko na yo, When you speak with your loboko mouth, na yo esalaka yango. your hand will Tika na accomplish ntango it. oyo monoko na Nzambe eloba mpo na yo. Oh, may the mouth of the Lord Eke speak for loboko you. na ye esimba yo. And may his hand touch Oyo you. monoko na ye elobi. Whatever the mouth of the Yango Lord loboko na says. ye ekosala. And this is what Yango your bali hand will kosala matango accomplish. oyo na bomoi And na this is yo. what is happening now in your life. Hallelujah. 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 Amen. Oh, vraiment nakumisi Nzambe. I really thank the Lord Oya liboso na biso. coming before us. Nayebi ke toza mingi oyo tozali kolanda. I know that we are many following at Etika te this time. Nzambe aleka na kopambola biso. And let the Lord bless us. Nzambe amona bino. May the Lord sees you. Nzambe ayoka bino. May the Lord hears you. Nzambe apambola May bino. the Lord blesses you. Et prière pe posa ya motema na ngai. And the prayer and the will of my heart
que Nzambe asala biso bolamu. that the Lord will do us good. Nzambe asala biso And bolamu. the Lord do us Ba oyo good. baza na France, Those who are in France, ba oyo baza na Suède, those who are in ba oyo Sweden, baza na mikili ndenge na those ndenge. who are around the Tika te world, loboko na Nzambe kozala likolo na may the bino. hand of the Lord be upon you. Nzambe azongisa oyo eza posa ya mitema May the na Lord bino. give you your heart desire. Nzambe apabola May the bino. Lord bless you. Eke nayebi ke ntango tokokabwana, I know that yo kozala lisusu ndenge yo ozalaki liboso. you will never be the same again. Po taza Nzambe. Because He is God. Akosaka te. He never lied. Ye akosaki Abraham He te. did not lie to Abraham. Akosaki Isaac He te. did not lie to Isaac. Akosaki Jacob He te. did not lie to Jacob. Akokosa yo He will te. never lie to Oyo you. alobaki mpo na bomoi na yo Whatever He says to your life, ekokokisama. it will be accomplished. Nani soki eumeli Even if it tarries, yozela ekokokisama. wait for it, it will Po accomplish. aza Nzambe. Because He is God. Hallelujah. Amen. Emmanuel. Emmanuel. Il s'appelle Emmanuel. Zambe nanga, oh Jésus, Zambe nanga, kumisama, Tikate na tango oyo Emmanuel azalakati na biso. May Emmanuel be among us. Wana ndenge liloba na ye elobi. As it's written, Alobaki na Marie, He said to yo Mary, kobota mwana, you'll be mwana pregnant, mobali. you'll give birth to a Kombo na ye boy, kozala and he Emmanuel. will be named Oyo Emmanuel, likolakisa. which is me, Nzambe kati na libota God na ye. among us. Tikati azala Emmanuel na bomoi na yo. May He be Emmanuel in your Azala life. Emmanuel na ndako na May He yo. be Emmanuel in your Na house, libota na yo. in your family, Na kombo na Yesu. in Jesus' name. Amen. 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 Le message que nous allons partager cet après-midi, Our sermons this afternoon, nous verrons il y a le même personnage, there's the same people we've learned, mais un différent message. but a different sermon. Alléluia. Amen. Et je nous demande de serrer vraiment nos ceintures. And I would like you to put on your belt. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. May the Lord bless us. Je lirai dans le livre de Ruth, I'm reading the book of Ruth, Ruth chapitre 1er, verset 8 au chapter verset 1, 19. verse 8 to 19. Je lis au nom de Jésus. Naomi dit alors à ses deux belles-filles, allez chacune à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Et elle les baisa. Elles levèrent la voix et pleurèrent, et elles lui dirent, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit, retournez, mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez, mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même, je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuserez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans
une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa mère, sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Yikabusuko. Yamakabrusuko robokosende. Zenderebe kuriabakasanda. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me fasse, que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Naomi la voya décidée à aller avec elle, c'est ça ses instances. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'ils entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elle, et les femmes disaient, est-ce que là, Naomi? Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. May the Lord bless us. Qu'il nous fasse du bien. May He do us good. Alléluia. Amen. Le passage que nous venons de lire Where we just read nous raconte l'histoire is telling us the story. d'une famille. The story of a family. C'était la famille d'Elimelech. It was the family of Elimelech. Cet homme était de Bethléem. This man was from Bethlehem. Alors, quand Dieu avait frappé Bethléem And when God hit d'une Bethlehem, famine, when famine hit Bethlehem, vous savez bien aimé, dans la Bible, sometimes in the Bible, Dieu corrigeait son peuple the Lord used to correct His des people fois à travers la souffrance. through suffering. Nzambe azali kotika ntango mosusu bani baleka na pasi. He allowed sometimes His people to go into suffering. Tomoni ke Bethlehem ezalaki na nzala. So famine were in Bethlehem. Ezalaki na famine. Famine was in Et famine Bethlehem. wana ezalaki makasi. And it was so great Oyo ke etindi Elimelech azwa famille na ye balongwa bakende na mboka mosusu. which allowed Elimelech to leave Bethlehem and go to a foreign country. Bien aimé, tolanda malamu. Beloved, the church follow. Eloko na linga loba na biso. What I would like to tell us Ekosunga bomoi na yo, is ekosunga it bomoi will na help nga. your life and mine as Parce que well. ntango mosusu Nzambe alingaka kokorige biso. Because sometimes the Lord likes to correct Mais us, topermetera te correction ya Nzambe. but we don't allow His correction. in Une our fois life. souffrance, une fois circonstance moko ekomeli biso, Once any circumstance arrive in our life, tozwaka décision ya mabe. so we always take a bad Et decision. surtout pour nous ensembler. And especially in our assembly, Ntango mosusu quelque chose mabe ekomi na église, if anything bad happened to the church, okomona bato bakomi kokite église. and you see people leaving the church, Mais standing in peut-être the okoki koyeba te ke moment wana Nzambe alingi avisite bino, maybe you don't know that at that moment the Lord alingi wanted komema bino na to lead you. correction. He wanted to lead you into correction. Et bato mingi na ntango wana bazwaka décision ya But so ekeli. many take the bad Parce que decision. soki totangi na livre ya Genèse, But if you read in the book of Bible elobi Genesis, na période ya Isaac, the Bible said that in na mboka ya Abimelech, in the town of Abimelech, ezalaki na famine. there were famine as Et well. famine wana tellement ezalaki makasi, So the famine was so great Isaac azalaki kose prépare akende kovanda na Égypte. that Isaac took the decision to go to Egypt.
Mais nzambe alobi na ye te Isaac yo okende na Egypte te. But the Lord forbidden him. He said, "You not go Yo fanda na mboka oyo. to Egypt to dwell in this land." Pendant que famine ezalaki na mboka. While they were famine in the same land. Mais nzambe alobi na ye fanda na mboka oyo. But the Lord instructed Isaac to dwell in the land. Alors tomoni Elimelech azwi famille na ye balongwe na Bethlehem. So today we can see Elimelech left Bethlehem with his family Pona kokende kovanda na mboka na Moab. to Moab, to dwell in Moab. Bethlehem elakisi ndako ya lipa. Bethlehem means the house of bread. Ndako ya lipa. The house of bread. Esika oyo Nzambe azali kopesa bana na ye lipa. Where God is feeding, is giving bread to his Lipa son. oyo tokoki koloba liloba na Nzambe. Bread we can symbolize the word of God. Mais tomoni conséquence But we can see the consequence na Elimelech tango azwi famille na ye bake na Moab. in the life of Elimelech as soon as he dwelt in Moab. Kala mingi te akufaki. Not quite long ago, he Parce que passed atiki away. ndako na lipa Because he left the house of bread akei kovanda na Moab. and went to dwell in Moab. Kala mingi te akufaki. Not quite long ago, he died. Pourquoi? Parce que azali kolia lisusu te oyo ezalaki lipa. Why? Because he did not eat the bread anymore. Bien aimé, Beloved, tangu mingi tozwaka décision ya kose séparer na esika ya bénédiction. so many times we take the decision to separate ourselves from a place of Tangu mosusu blessing tose retrouvera na même condition na Elimelech and na to famille na find ye. ourselves in the same condition like Elimelech and his family. Alors tangu bakei kovanda na Moab And as soon as they dwell in Moab, Bible elobi na biso the Bible ke says Elimelech akufaki that Elimelech passed away mpo na kovanda na bango na Moab. while he dwelt in Moab. Moab elakisi nini? What Moab means? Kombo ya Moab elakisi Moab means issu d'un père which came from a father ou la sémence d'un père or the seed of a father. oyo euti na papa Whatever comes from the neti father. na ya kombo ya Moab. That's the meaning of Alors Moab. nakoloba na biso lisolo ya Moab So après. I'll tell us about Moab. Alors after. tangu bavandi na Moab So as they dwelt in Moab, na absence ya Elimelech bana na ye babali ba Moabite. Elimelech's sons married Moabite girls. Babalaki basi mibale ya bafille Moabite. So they married Moabite girls. Oyo ya liboso kombo na ezalaki Orpa, The first was Orpah ya mibale kombo na ye ezalaki Ruth. and the second was Ruth. À cause ya manque ya pain, Because of lack of bread, bana mibale wana pe bakufa. the two sons died as well. Tala conséquence Look at the consequence ya kotika ndako na to lipa. leave the house of bread Pona kokende kovivre na esika oyo eza na euti na sémence ya papa. and dwell where comes from the father's seed. Etangu bana mibale wana bakufi, As those two sons died, Naomi a se retrouvé ye moko na deux jeunes filles. Naomi remained alone with the two Nde ayebisi bango daughters. abi bokoki kozonga na bamboka na bino. So she told them, you can go back to your father's house. Bokozonga na ndako na bapara na Go bino. back to your father's house. Epa na peuple na bino, Go back to your people. epa na banzambe na bino. Go back to your God. Po nga naza na esika na kokende na bino te. Because I don't have nowhere to take Bana you. mibale oyo nga nazalaki na bango The two sons that I have, basili kokufa. they died. Me Bible elobi na biso. But the Bible is telling us, Nalingi zonga na sikoyo na explication ya Moab. I'm going back to Moab. Po te to continue. It's Moab. Moab oyo elakisi sémence ya papa. Moab means the father's seed. Hallelujah. Amen. Po na nini babengi yango sémence d'un père? Why are they calling it the father's seed? Parce que toli komona père na bango, ancêtre na bango ezalaki Lot. Because we can see that their ancestors was Lot. Lot azalaki nani? Who was Lot? Lot azalaki neve ya Abraham. Lot was Abraham's nephew. Tangu Nzambe abengi Abraham, When the Lord called Abraham, alobi na Abraham, quitte ton pays, he said, Abraham, leave your country. ta patrie Leave your country et la maison de ton père. and the house of your father. Quitte. Leave. Abraham akitaki mboka na wana azalaki. Abraham left his country. Et azwi mwasi na ye pe na neve na ye Lot. Took his wife and his nephew Lot. Et Bible ezali koloba na biso boye. And the Bible is telling us, Et ntango bazali kokende, as they were going, na banzela nyonso batambolaki, anywhere they went to, bango bakomaki bato na bozwi. they became rich. Abraham azalaki riche So Abraham en was rich. troupeau et en argent. He was rich in cattle. Et Bible elobi pe
l'autre pe akomaki na bozwi. So Lot as well Et became l'autre pe azalaki na bato na ye baberger na He ye. had his people, his servants. Et puis belobi na biso ke na ntango moko baberger ya Lot na baberger ya Abraham The servant of Lot's servant and Abraham's wife bakomaki koswana. became to quarrel. Alors Abraham alobi non toza bandeko. And Abraham said, Esengeli te tokoma koswana. I don't want those Mais discussions. esengeli na biso tokabwana. I would like you to separate with me. Alors pona esika oyo olingi So kokende. you choose wherever you want to go. Esika yo kokende Wherever you nga na go. kokende nzela If mosusu. you take left, I'll take Alors right. Lot aponaki mboka ya Sodome et So Gomorrhe. Lot chooses Sodoma and Gomorrah. Azwi biloko na ye nyonso na bato na All ye his belongings and his servants akendeki kovanda na mboka na went Sodome and et dwelt Gomorrhe. in Sodoma and Gomorrah. Alléluia. Amen. Bien-aimé, bake kovanda na mboka na Sodome et Gomorrhe. Lot went to dwell in Sodoma and Gomorrah. Alors Bible elobi na biso esika oyo bango bakendeki kovanda And the Bible said that where he elongo went na to bato na dwell, ye na banyama. along with his servant and his Mais cattle, ezalaki mboka moko oyo ezalaki na réputation ya mabe. it was a bad country having a Po bad te Bible elobi reputation. na biso ke Nzambe ayoki masumu na bango. The Lord heard their sins. Bien-aimé, Nzambe akiti. Beloved, the Lord came down. Hallelujah. Amen. Nzambe ayoki The solo ya Lord masumu heard the smell of their sins. na oyo ezali koleka na Sodome et Whoever was Gomorrhe. going in Sodoma and Bien-aimé, Gomorrah. oyo ezali koleka na Sodome et Gomorrhe Beloved, whoever was going in Sodoma and Gomorrah, bazalaki na vie ya homosexualité. they were living in life of homosexuality. Bazalaki na vie oyo ezalaki insanité. The life of insanity. Oyo basi balingi kovanda bana mibali te. So they were not heterosexual. Basi bakomi kolingana bango na bango. So they were lesbianists Epe mibali bakomi kolingana bango na bango. and gay. Donc ezalaki vie moko salite. So they were insanity. Ezalaki kaka te basi na mibali oyo bazali kosala yango. Not only people, Mais ezalaki mpe lisusu na vie ya inceste. but they were incest as well. Makambo mingi oyo tozali komona lelo So many things we are living with today ebandaki na Sodome et Gomorrhe. started in Sodoma and Gomorrah. Eutaki na Sodome et So Gomorrhe. it came from Sodoma and Na moma Gomorrah. wana batu bazali kosala neti ba spectacle. At that time, people were doing like spectacle. Wana bakonzi bafandi And they told e bapermete sikoyo na batu bakoma kosakana. so authorities were there sitting looking at people. Batu bakomi kosakana, bakomi kosala oyo babengaka na mboka ba France partouze. So people were doing what we call in French partout. Donc ezalaki vie moko ya salite. So it was a bad life. Et bien aimé, otala vie wana yango toza kovivre na tango And oyo. beloved, I can tell us this is the same life we are Et living Nzambe ntango today. ayoki makele alobi no naza kokita. And when God heard the cry, Sodome they said, et Gomorrhe. I'm going down. Ezali mboka oyo na kati ntango totangi Bible Sodoma and Gomorrah is a town, is a land. tokomona ke eza kaka na mboka moko na mokili oyo Nzambe adetruisaki na moto. So through the Bible we can see it's only one country that the Lord has destroyed with fire. It was Sodoma and Gomorrah. Ville mobimba, The whole town. le pays ya Sodome na Gomorrhe ezalaki détruit So those two countries were détruit na moto destroyed by à fire cause ya oyo ezali kosalama kuna. because of whatever was going there. Avant ke yango esalama, Before that was ntango done, Nzambe akiti when the Lord came down, akutanaki na Abraham. he met Abraham. Alobi ke nake koboma Sodome et He Gomorrhe. said to Abraham, I'm going to destroy Sodoma and Gomorrah. Tolanda malamu. Let's follow. Abraham alobi yo oza Nzambe oza juste. Abraham said, you are God and just. Est-ce que yo okopermettre ke ba juste na ba injuste bakufa? Will you allow unjust people and just people to die? Et soki na mboka na Sodome et Gomorrhe eza na 50 juste. Let's say if you find 50 just people in Est-ce que yo Sodoma, okoboma kaka Sodome et will you Gomorrhe? destroy these two lands? Nzambe alobi te na koboma The te. Lord said, no, I'm not going to Soki destroy nakuti them. 50 juste If I can only find 50 na koboma te. just people, I'm Abraham not ali going to kokita. destroy them. Abraham was Alobi coming moso down. omonika okuta na 40.
He said, what about 40 people? soki okutani na 30, What about 30? soki okutani na 20, What about 20? et soki okutani na 10, And 10? nzambe alobi nakoboma The te. Lord said, I'm not Mpo na going to nini destroy. Abraham azalaki konegocie na nzambe? Why Abraham was negotiating Parce with que God? ayebaki ke ntango bakabwanaki na Lot, Because he knew that when he separated with Lot Lot, azalaki na bato ebele. Lot as his servant. Donc Lot bato akendeki na bango bango kozala pe plus de 50. So Lot's servants could be among 50. Mais komona ke ntango baange bakomi na Sodome et Gomorrhe, But when angels of the Lord arrived in Sodom and wana Gomorrah, Abraham ntango azoba na nzambe alobi soki namoni 10 Abraham said to God, na the koboma Sodome et Gomorrhe. the Lord said to Abraham, if I find 10, I'm not going to destroy Et Sodom ntango and baange Gomorrah. bakomi na Sodome et Gomorrhe, As the angel of the Lord arrived in Sodom and Gomorrah, ezalaki kaka 4 there were personnes. only 4 people who were just. Ezalaki kaka 4 personnes. Only 4 of them. Donc Lot na bato na ye So Lot and his servants na mboka mobimba and the whole country, bazalaki kati na vie ya they were homosexualité. dwelling in that life. Et soki otangi Bible okomona ke bamikolo na bana mike And if you read in the Bible, you'll find that even young people and yango older, wana esengeli tobondelaka mingi mpo na bana na that's the biso, reason why we need to really pray for parce que our lelo sons. bana na biso baza na danger, Because our children are in danger. baza na nyonso na maboko na They bango. have everything in their hands. Eske ntango batalaka But when oyo tozotala bana mike ya lelo mingi batalaka so bafilme bana mike te, so many young people or small children, they don't watch children film. batalaka lisusu baje ya bana mike te. They don't no longer watch cartoons. Epuis belobi ke kobanda na bamikolo tina bana And the mike Bible said that from elderly people to younger ones, bazali kovivre na vie ya we're homosexualité. living in homosexuality life. Nzambe alobi apermettre baange wana babimisa basauve Lot. So the Lord allowed angels to save Lot. Et Lot abimaki ye na mwasi na ye pe na bana na ye mibale Lot, his wife, and his 2 children were saved avec l'instruction ya baange. through angels' instructions. Nasonga nanu nsima na mboka oyo Let me just go back to this. Bible elobi ke ntango baange baye The Bible says when angels bato ya arrived, Sodome et Gomorrhe balingi meme bakushe na baange. the people of Sodom and Gomorrah wanted to go with the angels. Tala na motindo ya mboka oyo. Look at this country. Eske mboka wana toloba lelo Let's just have that image today. tokoki kokompare yango te na Sodome et Gomorrhe? Can't we compare our one to Sodom and Gomorrah? Eza même plus. It's even more. Parce que na ntango oyo eza na bato mosusu oyo basombaka basi ya kosomba. Because at this time people are just buying women. Mosusu aza na mwasi na ye ya plastique. Some of them have plastic women. Afuli pupe pupu omoni ke plastique wana ekomi na forme ya mwasi. So they have the plastic women filled with the air. Bamosusu baza na basi lokola barobo. And some people have robots. Donc tozomona mokili oyo So this country, eleki même Sodome et Gomorrhe. this world is even worse than Sodom and Gomorrah. Comment que mutu alinga abima na baange? How can a man like to have sex with angels? Toza na ntango oyo Nzambe aza kokita. So the Lord is Parce que coming back mabe oyo eza this lelo time. oyo eleki oyo ezalaki na Sodome et Gomorrhe. Because today's sin is even worse than Sodom and Gomorrah. Alors ntango Lot abimi na Sodome et Gomorrhe, So as soon as Lot elongo left na Sodom famille and na ye, Gomorrah with his family, ye mwasi mpe na bana na mibale, his wife and his 2 children, avec l'instruction ya baange babi ke botala nsima te, under the instructions of angels that do not look behind. makanisi na bino ezonga te na Sodome et Gomorrhe. May your thoughts don't go. Ndenge ozali kobima na mabe oyo kozonga And te. you're going to. Mais Bible yakisi biso ke mwasi ya Lot Don't go back. But the Bible shows that. ntango Lot's ayoki wife, makelele ya moto, as soon as she heard, mwasi wana atalaki nsima. Lot's wife looked behind. Lot asengi na baange ke akende kovanda na mboka Tsoar. And Lot pleaded angels to go and live in Zoar.
mais tant bavandi na Tsoar when they dwell in Zoar, bango mosusu badéplace bake kovanda na caverne they moved and go to live in caverns esika oyo bato bazalaki te. where there were no one. Bien aimé totala pa Moab euti Beloved, just look where Moab came e from. kovanda na bango na place oyo bazalaki. And when they dwell in that land, Yaya azwi likanisi the big sister had a alobi na ndeko na ye ya mwasi said to her sister, alobi me ndenge toza na mboka oyo as we esika are oyo here in this place, toza kaka biso moko it's only the three of me us. ndenge nini tokoki koconserve race ya papa na So biso. how are we going to conserve our father's race? Donc eloko tokosala So what we're going to do, ngai na kotormesa papa masanga. we will make him drunk. Papa soki ameli masanga akomi na kwiti We will make him drunk. wana soki akomi na kwiti ngai na kokende kozala na ye. As soon as he becomes drunk, I will go and sleep with him. Esalamaki bongo. And she did it. Azwaki likanisi wana wapi? Where did she have Parce that? que nyonso oyo bamonaki na Sodome et Gomorre Because everything they seen in Sodom yango bayaki and Gomorrah, koreplike basala yango sikoyo na ndenge na bango. so they came and used it to do it in their way. Leki lobi nango alobi na nde oyo aleki After a day, she told to a younger sister, yo mpe melisa papa. you too make our father Soki drunk. papa akomi na kwiti As soon as he's drunk, nde yo okokende na papa. then you sleep with him. Bien aimé, Beloved, wana eza inceste. this is incest. Eza inceste. This is Ntango incest. nabandi kosala recherche koluka mo inceste kotia mpenza nayeba sens nango bien bien. As I was meditating on that word, Nabandi kotanga bahistoire. and I started reading the stories. Na mboka moko bapesi balobi ke ezalaki na inceste oyo esalamaki. There were an incest which happened in one of the countries. Mama wana azalaki na mwana na ye. The mother has his daughter. Eloko esalamaki ke mwana mobali. She has his son. Alors mwana ya mobali akende kovanda na vie sociale. So the son went and lived in Na adoption. Akende kovanda na social. He went and lived in adoption Pendant 18 ans. from 18 Quand years. akomi majeur As he became na older, 19 ans abandi koluka bapara na ye. in 19-year-old, he started Et looking aye trouver bapara na ye. and came and found his Mais aye parents. kokuta bango ke papa na mama bakabwanaki. But they were separated. Et akomi kovanda ye na mama na ye. He started living with his mom. Kala mingi te akomi na relation na mama na ye. So the boy had a relationship with his Ntango oza mother. kotanga yango eza na siècle oyo. Beloved, this is happening in this Na country. 2015. This story happened in Histoire nasema na 2015. 2015. This story happened in Oyo naza 2015. koloba na biso. What I'm telling us. Papa ba tellement quartier bakomi komona ke non. Eloko moko bizarre ezosalama na So the famille. people in the neighborhood, they said, no, this is not right. Babandi kofunda bango. They start reporting Ntango them. bafundi bango bakangi bango. And when they were reported, they were Mama alobi arrested. boye, mama oyo abotaki mwana na The ye. mother said this Alobi declaration. azoconsidere mwana na ye lokola mwana na ye te. She said she's not Azoconsidere ye considering lokola that boy, mobali nyonso. that boy being a son. She's considering Mwana that boy alobi la as même chose. any other man. And the son says the same thing as well. Alobi ke oyo nazoconsidere mama na ngai te. He said, I'm not considering this woman Na as vandi na my ye na vive mother. na ye te. I did not live Nazomona with ye her. lokola mwasi I'm nyonso. just seeing her, looking at her as E any mama other alobi woman. ye akotika te. The mother said, I'm not going to Mama oyo akoti abandon the mwana na boy. ye ya The mobali. mother who had his son, Mama who gave birth toyebi to mitema ya her son. bamama. Her mother. Wana eza inceste. This is incest. Histoire mosusu papa lisusu abimi na mwana na ye ya mwasi. Another story, I found out that a father had Wana kutekei musika bakitina kobota. intercourse with his daughter, and they even had a child. Mwana boti mwana ya mobali. So the daughter gave birth to a son. Tellement ezalaki choquant. So it was so awful Bato bakomi kolobela. that people were E talking na about it. soni wana papa abomi mwana na ye ya mwasi. And because of that shame, the Abomi father, mwana wana ya mobali nete soki mwana wana alingaka benga ye nani? so the father has killed his daughter Akobenga ye and papa his ou grandson. akobenga ye koko. I don't even know whether it was his son or his Papa grandson. abomi mwana wana. He killed that E child, ape ye moko amibomi. and then he killed himself. Totala vie oyo ya lelo. Look at today's Ekomi life. eleki Sodome et So Gomorre. this is worse than Sodom and Gomorrah.
bana wana mibale baboti na papa na bango. These two girls, they had babies with their father. Oya liboso na oya mibale. The first and the second daughter. So totali natanga lisusu natanga na histoire toujours. And when I was just doing my research, ezalaki na ba jumelle mibale. I found out there were twins. Ba jumelle bazui décision. Those twins took a Balobi decision. ke bango sala kaka eloko nyonso bango mibale. They took the decision to do anything, the two of them. No nyonso bakosala bango mibale. Anything they would do, it has to be Ezala among na the two of them. mobali bazokabula mobali bango mibale. Even if they have to have a boyfriend, they have to share Yango wana that bana ya boyfriend. Lot basalaki. This is what the sons of Bakaboli mobali moko bango mibale. This is what Lot's daughter did. They shared the Tango husband. mususu tolobaka ngo me torealizaka te. Sometimes we just say it, but we don't realize it. Gravité ya likambo. We don't realize Et it. tango baboti How bana. it's dangerous. When they had the children, Moko Ammonite, one was named Ammonite moko Moab. and the other one was To Moab. moko ezalaki Amon, oyo babengi ba Ammonite. One was named Ammon, those who called Et Ammonite, na oyo Moab, oyo babengi ba Moabite. and the other one was called Moab, where Moabites came from. Yango wana Nzambe alobaki bo. And that's the reason why the Lord said, Alobi bana Israël oyo baza peuple na ye. that's the reason why the Lord forbidden the children of Bakoki te Israel, kosangana na ba Moabite. forbidden the children of Israel to go along with Parce Moabites. que Moabite ba ancestre bango Lot. Because the ancestors of Moabite was Lot. Et bana ya Lot vi oyo bamonaki yango basali pa ya papa na bango. And the daughters of Lot, what they've lived in Sodom and Gomorrah, did it with their father. Alors Amilek azui Elimelech azui famille na ye bake kovanda na Moab. And Elimelech took his family and dwelt in Moab. Et conséquence Elimelech akufaki. The consequence was his death. Ekala te bana mibale bakufi. And his two sons there. Parce que bana babalaki ba Moabite. Because the sons married Moabite girls. Alors tangu Naomi amoni bongo alobi non il faut nga na longwa awa. And when Naomi lived that story, he said, no, I have to Kombo live ya that. Naomi elakisi ma gracieuse. Naomi means gracious. Donc la gracieuse. Gracious. Donc elobi lisusu grâce. That means grace. Kombo ya Naomi elakisi grâce. Naomi means grace. Alors tangu Naomi a décidé akende. So when Naomi decided to go back to Ruth akangami na habite nga na kangami na yo. Ruth clung on her. She said, Ruth no, azali ko représenter oyo azalaki Moabite, Ruth, who was Moabite, azali ko représenter le monde. represent the world. Ali ko représenter le She païen. represented pagans. Parce que bazalaki ba païen. Because they were Baza pagans. compté te na peuple de They Dieu. were not counted among. Mais à cause ya Naomi, But because of Naomi, Naomi la gracieuse, Naomi gracious, Naomi oyo azali grâce, Naomi who was grace, a décidé kozonga na mboka na ye, decided to go back to her country, azwi Ruth avec elle. took Ruth with her. Alléluia. Amen. Tala epai touti. So look at where we're coming from. Ngana yo toutaki na Moab. You and I, we came from Moab. Tango mosusu tango nazali kolakisa biso makambo oyo ezali koleka na Sodome et Gomorrhe, Maybe when I'm telling us what was going on in Sodom and na Gomorrah, oyo Lot asalaki na bana na ye, what Lot did with his two children, tango mosusu tozali kolobaki wana bango ezalaki na Ancien Testament. maybe you might say that it was in the Old Mais Testament. ngana yo touti na Moab. But you and I, we're coming from Bavi Moab. oyo tozali kovivre. The life that we used to live. Nalobaka mpe na repetaka ntango nyonso. I always say it and repeat myself. Soki bazwi vi na ngai, It's that they take my life baprojete yango na sinema, and project it into cinema. bato nyonso bakobima. Everyone will go out. Bato bakobima. Everybody will go out. Bakosuporte te makambo bakomona na écran. They wouldn't be able to support or to Et bear yo all oyebi they oyo will ozali see. kosala. They will see it on the screen, and you know yourself better. Touti biso nyonso na Moab, We are all coming from Moab mais par la grâce. by God's grace. Naomi, la grâce de Dieu. Through Naomi, Nous sommes grace of sauvés God, par la grâce. we've been saved by Tango grace. Ruth a s'accroché na Naomi, As Ruth clung herself to Naomi, a trouvé grâce. she found grace. Nous sommes sauvés par la We've grâce. been saved by grace. Alobi nga na kotikala awa She te. said, I will never dwell in this country. Thème na biso ezali de Moab
à Bethléem. Our theme today is from Moab to Bethlehem. Bien-aimé, Beloved, Ruth a trouvé grâce. Ruth found grace, Mais azalaki nanu sauvé te. but she wasn't saved Parce yet. que esengelaki alongwa. Because she had to leave. Alongwa na Moab. She has to leave Pour te Moab akende Bethléem. and go to Bethlehem. Alors grâce azalaki wana. So grace was there. Grâce azalaki kolakisa ye. Grace was showing her. the Ruth way. abandi koteya ye. Ruth was teaching her. Parce que okoki te kokende na mboka oyo oyebi te. Because you can't go to the land that you don't know Soki bayebisi yo eloko te. if no one tells you nothing. Yango wana toteyaka liloba na Nzambe. That's the reason why we preach the word Moto of moko God. te akoki kobongola motema sanke ayoka parole de No Dieu. one could repent without hearing the word of C'est God. pour ça que la Bible nous dit la foi vient de ce That's the qu'on reason entend. why the Bible says first comes Et by ce qu'on hearing entend vient de la parole de and Dieu. hearing the word of God. Et Naomi ameni Ruth tient And à Bethléem. Naomi took Ruth to Bethlehem. Ameni na Bethléem. She took her to Bethlehem Abani ko conseiller ye. and start advising Ndenge her nini ye akoki ko vivre na Bethléem. how she can live in Bethlehem Parce que azalaki idolâtre. because she was an idolater. Ayibaki Nzambe te. Because she did not know God. Bazalaki kokumisa banzambe ya bikeko. She was worshipping idols. Banzambe ya bakoko na bango. She was worshipping the ancestors. Bazalaki God. kovivre na vie ya abomination. They were living in abomination life. Et ntango alongwe Moab. As soon as she left Moab, esengeli maintenant Naomi abanda kolakisa ye ndenge nini esengeli afanda na Bethléem. so Naomi started teaching her how to live in Bethlehem. Bien aimé, Beloved, naza koloba na yo nanga. I'm telling you and I. Oza na besoin ya Naomi na vie na So yo. you need a Naomi in your life. Oza na besoin ya grâce de Dieu. You need the grace of God. Oza na besoin ya Naomi. You need Naomi. Naomi mpo na Ruth azalaki lokola mentor. Naomi was a mentor to Ruth. Oyo azalaki koconseiller. She was advising her. Ntango yo ozalaka na problème ya conseil okendaka pa ya nani? Anytime you are in need, where do you go? Okendaka pa ya nani? Where do you go? Parce que Bible ezoloba bino ba chrétien bino nde bokojuge mokili bozojuge mokili oyo. Because the Bible said that you Christian, you judge the world. Mais sikoyo bino soki boza na problème boza kokende kosenga conseil pa ya bapayen. But if you are in need, in trouble, you go and ask advice from pagans. Nalobi na yo oza na besoin ya Naomi. I'm telling you today that you need Naomi. Oza na besoin ya Naomi, na vie na yo. You need Naomi in your life. Oyo akomema yo na conseil. The one who will lead you. Akolakisa yo ndenge nini esengeli ovanda na bato. The one who will show you how to live among people. Oyebi kofanda na bato te. Because you don't know how to live with Mais people. oyeba kofanda na bato. So that you learn how to live with Oyeba people. korépondre bato. So that you learn how to Parce respond que to Ruth people. akolaki na manière ya Moab. Because Ruth was raised into Moab habit. Akoka koyeba ayibi so abani korépondre bato. Ntango so akorépondre ndenge azalaki na Moab. Maybe answering back to people, she will answer in Moab's way. Mais yo olongwe na Moab. But you are coming from Moab. Ngana yo tolongwe na Moab. You and I are coming from Toza Moab. na Bethléem. We left Moab to Na ndako ya Bethlehem. lipa. So we are in Bethlehem. Mais makambo The house nyonso of oyo God. Moab eza kati But na yo. everything of Moab is still remaining in you. Makambo nyonso oyo ozali kosala na Moab. Everything you did in Moab, Ti lelo ozo okontinue kosala you're yango. still doing them now. Yango wana oza na besoin ya Naomi. That's why you need Naomi. Naomi aza helpa na yo. Naomi is your helper. Oyo akoede yo na marche chrétienne. The one who will help you in your Christian Oza life. na besoin ya pasteur. You need a pastor. Et lelo oyo bato mingi omona But today we can see so many Christians aza kodeconsidere pasteur na ye. who are in the church, but they're not considered the pastors. Bien aimé, Beloved. les pasteurs nous sommes appelés. So we've been called Je ne pastors. parle pas de oyo bakoti soki neni te nazoloba nous les pasteurs nous sommes appelés. I'm not only talking about those who just came, I don't know, anyway, but us pastors, we've been called. Et ntango Nzambe abengi biso aoindre biso As the Lord has called us, He anointed us. apesi bakapasité mosusu oyo bino bandimi boza nango te oyo toza nango He te. has given us some capacity that you as a Christian, you don't have. Mais po vivre vie sikoyo ya Bethléem, il faut ça na pasteur, il faut ça na Naomi. The Lord has given us the capacity that you as disciples don't have. And For that you to live that life, you need to have the capacity that Naomi had. Na nina la kisabiso eloko mo And I eloko would like lekaki. to show her Avec one thing. conseil
ya Naomi. I just want to give you Naomi's advice. Alléluia. Amen. Bible elobi na biso The Bible says ke ezalaki na moto moko. there was a man Natanga na Ruth chapitre 3 verset 8 à 9. in the book of Ruth, chapter 3, verse 8 to 9. Au milieu de la nuit, cet homme eut une frayeur, il se pencha et voici une femme était couchée à ses pieds. Il dit, qui es-tu? Elle répondit, je suis Ruth, ta servante. Étends ton aile sur ta servante, car tu as le droit de rachat. Amen. Amen. Now it happened at midnight that the man was startled and turned himself, and there a woman was lying at his feet. And he said, who are you? So she answered, I'm Ruth, your maidservant. Take your maidservant under your wing, for you are a close relative. Then, Bien-aimé, beloved, nazoloba na biso. I'm telling us, Tozongi muke sima. so we are going backward. Tangu bazonga bakomi na Bethlehem. Well, as soon as they arrived in Bethlehem, Naomi akomi koloba na Ruth ndenge ni akoki kufanda. Naomi was advising to Ruth how to live in Bethlehem. Alors na mukolo moko bo Ruth abimi ake koluka biloko kolia. And Wana mama na ye na mama one na ye. day Ruth went and to search for food for her and Naomi. Etango akei musala oyo akene kosala akweyaki na lupango ya Boaz. She went and worked in Boaz's land. Boaz azalaki un homme riche. Boaz was a rich man. No, Boaz azalaki un homme riche, un homme du bien. Boaz was a rich man, a good man. Etango ali a trouvé bato bazosala lui mais oyo kuna nani? As soon as he came to his land, saw people, his servant working, but he has noticed Ruth. He said, who is she? Mwasi wana nani? Who is that girl? Balobi ke non, oh mwasi oyo aza Moabite. They told him that, oh, this is a Moabite Aza girl. mopakano. She's a pagan. Aye kovanda kati na biso bayaki na Naomi. Came with Naomi to dwell in our land. Mais parce que Naomi la grâce. But because Naomi was great, Et Ruth atrouvaki grâce epa na Nzambe. who found grace as well in God's eyes. Avec des conseils ya Naomi. With Naomi's advice, Bible elakisi biso. the Bible Na passage oyo toti kotanga. shows us in this passage, Alobi moto wana Boaz that man Boaz aza moto monene. is a rich man. Nalingi nabongisa vi na yo. I would like to make your life Na good. butu ya lelo nayebi ke aza na misala ya kosala. And I know that he has things to do. Tangu yo kokende sika oyo yo komona ke alingi alala. As Naomi was telling Ruth, when you go there where the Boaz will sleep, Kende kolala na se ya makolo na ye. go and sleep on his feet, at his feet. Hallelujah. Amen. Kende kolala na se ya makolo Go na ye. and sleep at his feet. Boaz aza nani? Who is Boaz? Boaz aza image ya Jésus. Boaz is Jesus' image. Ruth aza image ya bapayen. Ruth is the pagan's image. Tozalaki bato oyo tozalaki rejeté. We were people who were rejected. La peuple de Dieu tozalaki te. Among the people of God, we were Mais not nous there. sommes sauvés par la But grâce. we've been saved by Na grace. mate ya Naomi. Through Naomi's Et advice, celle que Ruth Ruth a trouvé Boaz. found Boaz. Ake kokwea na makolo ya Boaz. She went at Boaz's feet. Jésus. Jesus. Tu trouvé grâce na miso ya Nzambe. So we found grace in Jésus notre époux. Jesus, our spouse. Bible lobi ke Ruth ake kokwea na makolo ya Jésus, na makolo ya Boaz. The Bible said that Ruth was lying at Boaz's feet. Ndenge moko ngana yo tokwea na makolo ya The Jésus. same thing you and I, we need to lie on at Jesus' Oh, feet. oza na besoin ya Jésus pour ozala Because we sauvé. need Jesus to be saved. Azalaki païenne, She was a pagan, mais akomaki né de nouveau. but became born again. Parce que akomaki une femme mariée. Because she was married. Pourquoi? Why? Parce que asalaki raconte na Boaz. Because she met Boaz. Et soki tolandi Ruth tokomona vie ya Ruth aza même na lignée ya Jésus. And if we have to start to study Ruth's life, she's even in Jesus' lineage. Ndenge moko nga na yo It's the same way with you and toza na I. lignée ya Jésus. We are in Jesus' lineage. Parce que Jésus nde mobali na Because biso. Jesus is our spouse. Bima na Moab. Get out of Moab.
kende na Bethlehem. Go to Bethlehem, Kuna de yo kokutana na Boaz. where you meet Boaz. Hallelujah. Amen. Oza na besoin ya Naomi. You need Naomi. Oza na besoin ya conseil ya Naomi. You need Naomi's advice. Yo lingi oza na élevé na vie. Do you want to be elevated going Oza na in besoin ya life? conseil ya pasteur na yo. You need your pastor's advice. Sala bandi mususu asolaka te na pasteur na ye. There are so many Christians who don't speak with their pastors. Aina pasteur na ye. So he hates or she hates his pastors. Mais oza wrong. But you are wrong. Parce que pasteur nde mutu azali kotia yo na bonne ligne, na direction. Because your pastor will lead you in a good direction. Hallelujah. Amen. Tika te epesamela yo. May he has been given to you. Yo kutana na Boaz. May you meet Et Boaz. soki yo kutani na Boaz, And as soon as you meet with Boaz, soki yo kutani na Jésus, when you meet vie na Jesus, yo ekozala so ndenge ezalaki te your life liboso. will not be the same Et la again. Bible nous dit ceci. And the Bible Si says, quelqu'un est en Christ, if someone is in Christ, si quelqu'un est uni if someone is uni avec Christ, united with Christ, des choses anciennes sont passées all things are passed away, et toutes choses sont devenues nouvelles. and all things have become new. Tangu déjà Boaz abali Ruth, As soon as Boaz married et Ruth, tangu Ruth akoti na lignée ya Jésus, as Ruth came in Jesus' ndenge lineage, moko ngai na yo tokoti na lignée ya Jésus. the same way you and I were Tangu bazali in kotanga Jesus' kombo ya lineage. Jésus bazali kokita ti bakokuma na kombo na yo. As they say in Jesus' name, the lineage, Oza then it lisusu will na go up to condamnation yours. te. So there's no condemnation. Parce que in Nzambe your life. alobaki na bana Israël bokoki te kobalana na bamoab. Because God forbidden the children of Israel to marry Moabites. Mais c'est par la grâce. But it's only by grace. C'est par la grâce. It's only by Oyo grace Jésus abali biso. that Jesus married Oyo us. Jésus azwi yo. That Jesus took you. Yango wana te bien-aimé. That's the reason why, beloved, Tokanga na Jésus. let's cling on C'est lui Jesus. notre mari. Let's cling on Oyo Jesus. akokabwana na He biso is ta our, moke te. our spouse. It will never Hallelujah. separate us. Mais à une condition. But there's one condition. Kotala nsima te. Don't look back. La femme de l'autre atalaki nsima. Lot's wife looked back Parce que vie na ye asepelaki na vie oyo azali komona na Sodome et Gomorrhe. because she was pleased in Sodom and Gomorrah's life. Bien-aimé, ntango nazo-méditer parole de Dieu, Beloved, when I was meditating the word et of j'aime God, bien méditer la parole de I Dieu. like to meditate the Et word of ntango God. natangaka surtout ntango nasalaka lecture, And when I read the Bible, nasalaka kaka lecture te, mais nasalaka étude. I don't only read, but I study. Nazwaka ntango na ngai nayeba sens ya likambo. I take time and like to know the meaning of each and every. Baange bake na Sodome et Gomorrhe. Angels went to Sodom and Bake Gomorrah. koexamine soki makambo oyo Nzambe ayokaki eza ya solo. They went to examine if only what God Et told bakotaki them. na ndako ya Lot. And they went in Lot's house. Na butu babita ya mboka wana bango nyonso mibali nyonso baye na ndako wana. All men came in Lot's house. Babali kobeta porte. They started knocking at Lot the door. bimisa bato na mibale bakoti na They ndako said, na ye. Lord, to bring out all those two Toza na persons. besoin bango po toyeba bango. We need them. We want to have a Yoka réponse ya Lot. sexual relationship. Yoka réponse ya Lot. And this is Lot's Alobi answer. bandeko na ngai, Lot said, bato oyo baye my beloved, na se ya ndako na ngai. these people came under my roof. Naza na bana mibale ya basi I awa. have two daughters here Nanu bayebi kutu mibali te. and the virgin. Napesa bino bango bosala ndenge bolingi. You can do anything you want with Mais my botika girl, mibali oyo, botika ba ange. but leave those angels. Mais baboyi. But they denied. Babi tolingi basi te, tolingi kaka They mibali. said, no, we don't want girls, we just want Wow. men. Wow. Ça c'est grave. This is really dangerous. Alléluia. Amen. Tokomi na suka. This is the end. Soki na moment oyo ya confinement o comprendre te. If you don't understand during this confinement time, C'est grave. it's dangerous. Parce que eza biloko mosusu oyo ekoki kopousse moto abongola motema. Because there are things that can lead you to change your life. Bacondition mosusu eza bacondition oyo ekopousse moto abongola There motema. are some conditions which are leading people to repent. Mais yo esali yo eloko te. But in you, it's not even touching your heart. Soki parole de Dieu échange yo te. If the word of God does not change you, Eza na eloko moko te na mokili oyo ekochange yo. nothing else will change you on earth. Soki
soki parole de Dieu est changée yo te, If the word of God doesn't change you, eza na eloko moko te na mokili oyo ase ekochange. nothing else will change your life on earth. Alléluia. Amen. Nalobaka ntango nyonso, I always say, soki oza kovanda na mabe, if you're dwelling in bad, oza kovivre vie ya débauche, you're living a wrong oza life. kovivre na vie ya pornographie, You're living in pornography, oza kovivre na fornication. vie ya impudicité, You're living in fornication, oza kovivre na vie ya adultère, in adultery, et oza à l'aise, and you are at your ease, banda kolela. start crying. Parce que oza à l'aise te, Because you can't be at your oza ease. na nature mosusu, Because you have a parce que different yo nature. balani na Boaz, Because you are married to parce que Boaz. yo balani na Jésus. Because you are married to Makambo Jesus. ya kala esi eleki. All those old things are passed Mais away. ndenge nini yo kosepela na makambo oyo ya So kala? how can you be happy, rejoice in bad life? Old life. Change ta vie. Change your life. Dieu est fidèle. The Lord is faithful. La grâce est là. Grace is there. Yango wana Naomi azalaki wana. That's the reason why Naomi was there. Naomi c'est la grâce. Naomi is the grace. Akoki kotika bango mimba, akoki kotika ndenge oyo pasongaki, akoki kotika Ruth. She could have abandoned Ruth as Oprah went back. Mais parce que Ruth But because Ruth a trouvé grâce. found grace. Toi et moi, nous sommes sauvés par la grâce. You and I, we are saved by grace. Nous sommes sauvés par la grâce. We are saved by grace. Natango oyo, At this moment, bien aimé, nakomi na suka message na ngai. so beloved, I'm reaching the end of my sermon. Avant que tokota na prière, Before we pray, tango mosusu, nakomema biso na vie ya repentance. I'm going to lead us to repentance. Mais avant on se repentir, Before repentance, Nzambe alimbisa yo, may the Lord forgive you. il faut zala na Jésus. Before the Lord forgive you, you need to have Il Jesus. faut kutana na Boaz. You need to meet Il Boaz. faut kutana na Jésus. You need to meet Jesus. Parce que tango Jésus amonaki Ruth, Because when Jesus found ayebaki vie ya Ruth. she knew Ruth's Parce que life. tango aza kosola na Ruth alobi ke Naomi ayebisaki ngai makambo na yo nyonso. As Boaz was speaking to Ruth, he said, Naomi told me everything regarding you, concerning you. Ayebaki peuple ya Naomi ya Ruth. He knew Ruth's people. Mais tango Ruth alongwaki na peuple wana, But as Ruth left his people, atiki banzambe na ye, left God, aye epai na nzambe ya Jésus, nzambe ya solo. came to the true God, Jésus a accepté. Jesus accepted her. Soki nanu yo oyamba Jésus te na bomoi na yo, If you have never given your life to bisika Christ, nyonso oyo ozali, wherever you are, nakosenga na yo orepete après ngai. I would like you to repeat this after me. Parce que Jésus aza prêt à recevoir yo. Because Jesus is ready to receive you. Alingi apesa yo la vraie vie. He wants to give you the true life. Alingi apesa yo la vraie vie. He wants to give you the true life. Yo koloba après ngai. Repeat after me. Biso nyonso toloba après ngai. All of us repeat after me. Toloba Seigneur Jésus, Lord Jesus, nayoki liloba na yo. I heard your word. Natali te esika nazalaki, I did not look where I was, me naye epa na yo. but I come to you. Naye na se na makolo na yo. I come at your feet. Limbisa ngai. Forgive me Na oyo nyonso nasalaki. in whatever I did. Na oyo nayebi na oyo nayebi te. Those I know that unknown. Nasengi olimbisa ngai. I ask for forgiveness. Seigneur Jésus, Lord Jesus, sokola nga na makila na yo. to cleanse me with your blood. Sokola nga na makila na yo. Cleanse me with your blood. Yaka na motema na ngai. Come in my heart. Komisa ngai mwana na yo. Make me your son. Komisa ngai mwana na yo. Make me your child. Seigneur Jésus, Lord Jesus, napesi yo merci. I thank you Po oye na motema na ngai. because you came in my life. Po okomisi nga mwana na yo. Because you make me your child. Napesi yo merci. I thank you. Seigneur éternel Dieu de gloire, je prie pour tes enfants. Everlasting Father, I pray for your sons. Na bisika nyonso oyo bakutani. Wherever they can find Na themselves. ba oyo nyonso bakutani na yo. Those who are within you. Oyo baaccepte yo. Those who have Comme accepted Seigneur you et Sauveur ya as vie na Lord bango. and Savior in their lives. Grâce, I ask for grace. grâce, Grace.
accepter bango po yo lobi okorefuser te oyo ayepa na yo. Accept them because you say you don't reject whoever comes to you. Nazongisi bango na maboko na yo. I give them back to you. Nakouvrir bango na makila na yo. I cover them with your blood. Nakouvrir bango na ombre na I yo. cover them with your shadow. Bakobonga te. They will never be lost. Bakozonga nsima te. They will never backslide. Nasengi osele bango na so ya May Saint-Esprit. you seal them with the Spirit seal. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Amen. Amen. Wana biso nyonso na ntango oyo to recevoir Jésus comme Seigneur et So Sauveur. now all of us have received Jesus Christ as Lord and Ntango si yo Savior. olobaki ngasi na recevoir Jésus. Maybe you say, oh, I've already Mais ntango mingi mpe to renouvelaka received Jesus, but amour na we biso na need Jésus. we need to Alliance na renew, biso na Jésus. to renew our Na ba covenant, oyo our tosala love with engagement Jesus. wana. For those who have that engagement. Tozo renouveler engagement na biso. So we are renewing our Tozo engagement. respecter ve tosalaki. We are respecting the Na ba oyo basali vow. ve lelo. And for those who have made the Que vow Jésus azala Seigneur et Sauveur na that bango. Jesus will be your Lord and Savior. Eyebaki esalami bongo. So we know that this is Alors na ntango tokoki kobondela. So now we're gonna pray. Na ba oyo bayambi lelo. Those who are giving Na the ba life oyo today, biso toyamba kala. and those who have already given Na the miso na life. Nzambe toza ndenge moko. So we are equal before the Lord. Eloko moko te ezali kokabola ke lobake non yo ozali mwana parce que ozalaki mwana mokolo oza différent na mwana ya oyo ya mwana suka. Nothing is separated or distinguished that, oh, you are the old son and this is the new one. Biso nyonso na miso na Nzambe toza ndenge We're moko. all equal before the Lord. Alors nalingi tobondela ntango. And I would like us to pray. Ntango mosusu Maybe oza toujours attaché. you are always attached. Soki olingi otambola otia pa na yo en avant. Whenever you want to Mais eza na vie ya Moab. move forward by this Moab's life. Ezokanga lokolo na yo. Moab's life Eza is, kobenda yo po ozonga na vie ya Moab. Moab's life is put Je you fais back. un décret et je déclare And I declare par l'autorité du by nom the de authority Jésus, of the name of par la Jesus, puissance du by the Saint-Esprit, power of the Holy Spirit, par la puissance du by sang de the power of the Jésus, blood of Jesus, je refuse I refuse de reculer to en backslide, arrière au nom de to Jésus. backslide in Jesus' name. J'avance I'm moving pour forward. aller à I'm Bethléem. moving forward. to Je quitte Bethlehem. Moab. I leave Comme Moab. j'ai déjà quitté Moab, As I've already left the je ne Moab. retournerai plus I will à never- Moab. I will never go back Au to nom Moab. puissant de Jésus. In the powerful Ma name. vie est attachée My life is attached à Jésus-Christ. to Jesus. Christ en moi, The Christ in me. l'espérance de la gloire. Oh, full of hope. Tu vas refuser maintenant. So you're gonna Tu deny vas now. refuser You're maintenant. going to deny Vie now. oyo esuflaka na matoi na yo. The life that comes in your ears. Elakisa yo esengo ya mokili. The one that shows Elakisa yo baplaisir ya the mokili. one that shows you the pleasure of this Yo world. kozwa décision maintenant. So you're gonna take Et the prends decision cette now. décision And I would like you to de ne take plus retourner au nom de Jésus. Prions. the Mikabro come sokoro back boko sende. Ze makabro skuri sanda ze kabro sondo. Je refuse de retourner en arrière, Père. Je refuse, Seigneur. J'abandonne ma vie entre tes saintes mains. Je me donne à toi, Jésus. Je me donne à toi, Jésus. Tu es mon chef, tu es mon Dieu, tu es mon roi, tu es tout pour moi. Rikebro sondo la makabosi. Je m'attache à toi, Jésus. Zikebro sondo. Je m'attache à toi. Yahweh na longwe na Moab. Na longwe na vie ya Moab. Na ye na se na makolo na yo. Ndenge Ruth afandaki na se na makolo na yo. Yahweh na ye kotrouve refuge na se na makolo na yo. Yahweh yo lobi okobengana te oyo ayepa na yo. Okobengana te oyo ayepa na yo. Na ye ndenge nazali. Na ye ndenge nazali. Na ye ndenge nazali. Au nom de Jésus. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Naza mutu asika. Ta musu bakotaki na makambo nasalaki lobi. Maybe they want to remember Lobi na ngai ekomi déjà passé. my yesterday is past. Lobi na ngai ekomi déjà passé. My yesterday is past. Nakomi na vie ya sika. Oh, this is my new life. Nakomi na vie ya sika. This is my Ma new vie life. est attachée en Christ. My life is attached to Nga na God. kozonga nsima te.
I'm not going back. Au nom puissant de Jésus. In Jesus' name. Nazali kokata basinga nyonso. I'm just, Nakati balie nyonso. I'm just cutting Oyo ezali kokonekte nga na vie ya Moab. all what was connecting me to more. Nakati balie nyonso. I destroy it. Naza libre. I'm free. Au nom de Jésus. In Jesus' Car name. la Bible nous dit ceci. Because the Bible says, Si le Fils vous a franchi, if the Lord has set you vous free, serez réellement you libre. are free indeed. Déclare maintenant que je suis libre. Declare that you are Je ne free. suis plus You are esclave. not slave Je ne anymore. suis plus esclave. Esclave du péché. You are not slave of Christ sin. m'a sauvé. Christ has Christ m'a révélé par sa parole. Christ revealed it in Christ His m'a word. racheté. Christ has redeemed Tu you. m'as racheté à un grand prix. You have redeemed you with a Par great le price. prix de ton sang. So you are destroyed Et j'accepte, Seigneur. and you accept it. I'm accepting. Il n'y a aucune condamnation There is no pour condemnation ceux qui sont en Christ Jésus. for those who are Condamnation moko te eza susu na bomoi na yo. no condemnation. Eza na eloko moko te oyo ekokondane yo. Nothing will condemn us. Eza na eloko moko te oyo ekokondane yo. There's nothing will condemn Parce us que yo obombami na Christ. because we are hidden Ezala in Christ. 1000 bakwei ya kote. Even thousandfold on Ezala our 10 000 bakwei na droite. and 10,000 on our Yo right. kokweya We te. will never Parce que Christ a signé yo. because Christ is Bien aimé, chasse cet esprit de peur. love the cast out Chasse cet esprit de recul. cast out that spirit of Chasse cet esprit backsliding. de peur. Cast out that Parce que spirit Dieu of ne nous a pas fear. donné un esprit de Because the peur. Lord did not give us the spirit of Mais fear. Dieu nous a donné un esprit de But the Lord force. has given us the spirit of Esprit d'amour. the spirit of love Esprit de sagesse. and of might. Que cela soit ton partage. Let that be your Au nom puissant de in Jésus. Jesus' name. Mikabro soko. Hallelujah. Zamabro sondo robokose. Zekebro sondo. Mwasi ya Lot atalaki sima. Lot's wife looked back Akomaki bloc de sel. and she became a pillar of salt. Mais na tango oyo. So at this time, Eza na eloko moko te kotalisa o sima. there is nothing that will make you look Eza na back. eloko moko te oyo ekozongisa vi na yo na sima. There is nothing that will make your life Yo kokende backslide. liboso. You move forward. Okokende You liboso. move forward. Tu seras toujours la tête et non la queue. Always the head and Tu not seras the toujours tail. en haut et non en You bas. will always be ahead and not beneath. Tu es béni. You are Tu blessed. es béni. You Oyo are blessed. nyonso ezali kolelisa yo. Nothing, whatever was making you cry, Oyo nyonso ezali kokwesa yo. whatever will make Lelo you yo fall. otraverse ligne. Today you have crossed the line. Otraverse ligne. You have crossed the Yo line. kokweya lisusu te. You will never fall again. Yo kolela lisusu You te. will never Na cry kombo na again. Yesu. In Jesus' name. Nazali kobondela mpo na mutu moko. I'm praying for one person. Oyo azali kolela mpo na maladi na nzoto na ye. There's a person who's crying for sickness. Oyo nyonso ezali kotia limite yo in his odepase body. yango te. Whatever was limiting him. Okoki kogene te à cause de la maladie. You can't fast because of your sickness. Okoki te koumela na prière parce que sinon te kozala étouffé. You can't just dwell in prayers, otherwise you'll be suffocated. Oh bagenu na nga soki nafukami mingi nakoka te mpo bagenu na nga nakokweya. Or I will never, I can't take long on my knees. Mais lelo nalobi na yo. But today I'm telling you, Oyo nyonso ezali kokanga yo. whatever was holding you Na back, kombo na Yesu Masiya. in Jesus' name, Na pameli yango. I rebuke it. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Diabète. Diabetes, Quitte les enfants de Dieu maintenant. live the life of Au children. nom de Jésus. In Jesus' name. Mikabro soko zeke. Oyo eza tension. Whatever is high blood pressure, Hypertension. high blood pressure, Quitte maintenant les enfants de Dieu. live the life of the children of Au God. nom de Jésus. In Jesus' name. Mikabro soko. Zemamabro sende. Oyo seli ya cholestérol. Whatever is high blood, Cholestérol. hyper cholesterol, Et quittez par l'ensemble maintenant. live your life Au nom in de Jesus' Jésus. name. soki ezali na singa moko ezali kokanisa yo na bancetre na yo. If you were bound with your ancestors, Vi oyo bancetre basalaki bali kokita ti ye kita ti na yo. if the ancestors' life was coming Esuki na up to likolo you, esuki na likolo. so today it's Ekokita finished. te na bomoi na It will yo. never come through your Singa life. wana tokati yango. We cut that Na cord kombo na Yesu Masiya. in Jesus' Singa name. ya échec The ekatani. cord of failure is Singa ya broken. recul The ekatani. cord of Au nom backsliding puissant de is Jésus. broken in the mighty name of Jesus.
nazali kopriye mpo na libala I'm praying for marriage. oyo nyonso voile balatisaki yo Any veil that which was put on your face, eloko balatisa yo voile ya mariage instead of them putting the veil of balatisi yo marriage voile ya on veuve you, they put the veil of widow. mais voile wana nazali kolongola yango So maintenant I'm removing that veil na kombo now, na yesu in masiya Jesus' name. voile nyonso ezali kokanga elongi na yo Any veil that covers mpo te your face, bamona yo te so that no one will na see you. pasoli voile wana I saw it au nom de Jésus in Jesus' na name. déclaré yo marié I declare you married. na déclaré yo marié You have been declared esika married. nyonso mobali na yo azali Wherever your husband esika is, nyonso mwasi na yo azali wherever your nabandi wife is, kobenga bango ere na bango ekoki I am calling them. mikabro sokoro bokosi Hallelujah. zende brosondo rabakasi ya mama bosokuri ya makabrosi au nom de Jésus In Jesus' name. année oyo ekosila te This year will never pass away. okorecevoir lettre ya mariage You receive the okozwa lettre engagement letter. lettre ya engagement The engagement letter. au nom de Jésus In Jesus' wana name. ezali partage na yo That's your portion. ekokomela yo It will happen in your nazali life. kopambola maboko na yo I bless your oyo hand. nyonso yo okosimba Whatever you touch ekopambolama will be blessed. soki maboko na yo ezalaki ya kokauka If your life will dry, your soki hands maboko will na dry. yo ezalaki ya kotoboka If your hands were jésus maboko na ye etobokaki God, Jesus' hand had the mpo hold, te maboko na yo ekangama so that yours will be sealed, mpo te maboko na yo epambolama so that yours will be na ntango oyo blessed. maboko na yo epambolami So now I bless your hand. nyonso yo okosimba ekopambolama Whatever you touch will be meme blessed. soki kufa ezalaki na esika wana Even if they were deaf in that place. maboko na yo esimbi esika wana ekozwa bomoi As soon as your hand touched that place, your na hand kombo will na be yesu life. masiya In Jesus' au name. nom puissant de Jésus In the mighty name. au nom puissant de Jésus In the mighty soki name. balatisaki yo masque ya vieillesse If they put on you the mask of old, soki balatisaki yo masque ya vieillesse the mask of old people. nazali kolongola masque wana na kombo na yesu Today I'm removing nazali kolongola masque wana na kombo na yesu I am removing tika te mafuta na nzambe elongi na yo in engalisa yo Jesus' name. May the oil of God, mafuta na nzambe engalisa elongi na yo may God's oil au shine nom on puissant you. de Jésus In the mighty name au of nom Jesus. puissant de In the Jésus mighty name au of nom Jesus. puissant de In the Jésus mighty name au of nom Jesus. puissant de In Jésus the mighty tika te na name of ntango Jesus. oyo May prospérité ezala partage na yo oh, you be prosper. yo obungisaki mbongo So you lose money. okoretrouve mbongo na yo You find na your money. bisika nyonso oyo mbongo na yo ezali Whatever your soki money mbongo na yo eza na japon is. If your money is in Japan, soki mbongo na yo eza na amerike if your money is in soki America, mbongo na yo America, eza awa na europe if your money is in Europe, meme soki mbongo na yo eza na afrike even if your money is in Africa, mbongo na yo ezolanda yo so that money is following. mbongo na yo ezolanda yo That money is following. nakomande mbongo elanda yo I command money na to kombo follow na you. yesu masiya In the mighty name of nzambe Jesus. alobaki na biso boye The Lord said, tokovanda na bandako oyo totongaki te we will dwell in the house we did not build. tika te nzambe apambola yo May the Lord bless you na lupangu na yo in your land, na bandako na yo in your house. na kombo na yesu masiya In Jesus' name. seigneur éternel je te bénis bana na biso bazali kozonga lendi bali kozonga classe na baoyo bakozonga tika te nzambe yofilika bango na ombre na yo mpo oyo elobi ya solo tika bana baya epa na The yo Lord, you said that let the children come to you. bana baya epa na yo Let the children come to yango you. topesi bana na biso nyonso na maboko So na we yo commit all our children to you. toyebi ke mabe moko te ekokomela bana na We know biso that no harm will, nothing will harm them. parce que moko te akobunga na maboko na yo Because no one will get lost in your hand. simba bana na biso Touch our children. yawe na bandeko na biso oyo bazali kotangisa For those who, for the teachers, yawe bakotelema baza na front they are at the front line. na libondeli nzambe I pray for them. protection likolo na bango Protection over their lives. protection likolo na bango Protection over their lives. batela bango seigneur Keep them wana Lord, baza na bacontact na bana as they will be in contact with baza mpe children. bakozala mpe na bacontact na baparent They mosusu will be in contact with mais some seigneur oyo ya parents. biso protege bango Father, protect parce que ours. yo olobaki Because you said, na mokolo wana okosala différence so you make the difference na baoyo ya yo na baoyo ya yo te for those who fear you and those who kolo don't. osala différence
Father, we pray for the difference. Colossal la différence. Do the difference. Au nom puissant de In the Jésus. mighty name of Jesus. Yahweh yokotika ba oya yote. Lord, we will never forsake Pambola us. bana na biso. Bless our children. Pambola bana na biso. Bless our children. Tokokunda bana na biso te. We'll never bury our Pas children. de perte. There will be no loss. Tokokunda bana na biso We'll te. never bury our Bana na children. biso bakotanga. Our children will go to school. Bakosilisa ba classe. They will learn and qualify. Bakosala. They will work. Bakobala. They will get married. Pe bakobota. And then they will have Pe children. bakoservir yo. And they will serve you. Au nom de Jésus. In the mighty name Au of nom Jesus. puissant de Jésus. In the mighty name of Père, nous te Jesus. bénissons. Father, we bless Nous te you. disons merci. We thank you. Pambola bana na oni so bayoki nzambe. Bless your sons. Tika te loba oyo ezala sele na mitema na biso. May this word be sealed in our heart. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Ndenge Ruth akutanaki na Boaz, As Ruth met Boaz, tokutani na yo nkolo. so we met you, Tika Jesus. te vie na biso ezala changer. May our lives change. Oyo nyonso ezalaki condamnation ekweya. Any condemnation must fall Parce now. que l'acte, l'ordonnance qui nous condamnait, tu les avais déchirés sur la croix. Because what was condemning us, you have tear it on the cross, you destroy it on the cross. Au nom puissant de In Jésus. the mighty name of Jesus. Amen. 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 Nzambe Amen. aleka na kopambola May yo the Lord bless you de Moab à Bethléem. from Moab to Esika Bethlehem. na yo eza na Bethléem. Your place is in Ya ndako Bethlehem, ya lipa. in the house of bread. Nzambe apambola yo. May the Lord bless you. Wana tokomi na suka. So this is our end Nali of the kopesa biso announcement. baannonce. So we are giving announcement. Amen. Amen. Toza ATF, We are ATF, armée des temps de la fin. the army of the end of time. Mission Nzambe apesi biso, Our mission appauvrir l'enfer pour enrichir le is paradis. to empty hell and fill Et heaven de combattre les beaux combats. and fight the good fight. Les bons combats. The good fight. Les bons combats de la The foi. good fight of faith. Nous sommes appelés, We've been called. nous acceptons d'être éduqués, We are accepted to be educated. nous acceptons d'être formés We are accepted to be formed. et nous acceptons d'être élevés. And we accept to be elevated. Nous sommes appelés We've been called à démontrer la puissance de Dieu to demonstrate the power of God par l'amour, through love, par la délivrance, through deliverance, par la foi through faith, et par la guérison. and through healing. Nous sommes ATF. We are ATF. Nzambe asali biso ngolu The Lord has blessed us, et toza na prière conférence and we have the conference oyo prayer. topriaka ntango nyonso So we pray du lundi samedi from Monday to Saturday, à partir ya 6h du matin le lundi tina samedi from Monday to Saturday from 6 a.m., le samedi 6h du matin à 7h du 6 matin a.m. to 7 a.m., et la midi toza na 30 minutes ya prière toza na fleuve clinique and from 12 to 12:30 we have what we call la clinique de la foi, kuna toza na docteur Jésus-Christ. where we have the great physician Jesus Christ. Bien-aimé, nalingi natire attention na biso. Beloved, I would like to draw your Nzambe attention. asali bikamwa ebele The Lord has made so many Na miracles ATF. in ATF. autilize biso tozala bénédiction mpona He has mokili. used us to be a blessing to the Eza na world. bato na France oyo tobondelaki Nzambe asimbi bango. There were people in France who were sick and the Lord healed Eza na them. bato ndenge na ndenge oyo Nzambe asimbi abikisi bango na And nzela ya so ATF. many people that the Lord has healed through ATF. Toza kaka bainstrument. We are only instruments. Yango wana tosengaka ntango nyonso ntango oza koya zala na kondima. That's the reason why we ask faith when you come to God. E Nzambe akomimonisa na bomoi. And the Lord will show himself forth in your life. Amen. Amen. Alors mpona offrande mpona dîme. Regarding our offering Bien-aimé, ntango and mosusu tithe, tozomona yango lokola toza kosala prière na ndako. and maybe you might say that, oh, we are confined, Mais c'est l'église. but this is the church. Amen. Amen. C'est l'église. This is the church. Parce que toza corps. Because we are the body. Et ATF to bango ekozala église sans limite. And ATF is the church without limit. Alors place nyonso yo ozali. Wherever you are, Nazala kondima ke ba détail ya banque eza na mikolo. I believe that you can see our bank details. Utiliser yango mpona kotia offrande na So yo. you can use those bank details to pay your tithe Et pour la and kotia give your dîme na yo. offering. Amen. 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 Wana tokomi na suka. So we at the end, Nzambe aleka na kopambola bino. may the Lord bless you. Nzambe amona bino. May He sees you. Nzambe ayoka bino. May He hears you. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah.